Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang topik sensitivity and specificity. Okey. Dalam ceramah kita yang lepas, kita telah bincang mengenai validity and reliability. Ingat lagi tak? Validity bermaksud degree to which the scale measures what is expected to measure. Dalam perkataan lain, validity ialah accuracy. Dan reliability, degree to which measurement produce consistent outcome. Maksudnya bila kita repeat pemeriksaan, dia memberikan bacaan yang sama. So, kita nak bincang mengenai penggunaan validity dalam diagnosis test. Diagnosis test ialah ujian-ujian untuk kita mengesan penyakit. So, validity dia bagi kepada dua bahagian, satu sensitivity dan satu lagi specificity. Okey. Kita bagi satu senario, diagnostic kit ataupun ujian makmal was used to detect a disease X among 1000 population. Jadi kita ada satu ujian makmal yang baru untuk kita detect penyakit X di dalam komuniti terjumlah 1000 orang. So the result as follow. So daripada ujian tersebut kita dapati 160 orang yang ada penyakit X ujiannya positif, dan 40 orang yang dikategori sebagai penyakit testnya negatif, dan yang tidak ada penyakit ujian positif, dan yang tidak ada penyakit dan ujian negatif 720. So kalau kita tengok horizontal macam ni, yang test positif ada 160 orang, 80 test positif tapi tidak ada penyakit. Yang ini 40 orang yang ada penyakit test negatif, 720 orang test negatif dan tidak ada penyakit. So sensitivity ni yang ada penyakit test positif divided by jumlah yang ada penyakit positif dan yang ada penyakit negatif, time 100 dapat 80%. Maksudnya sensitivity ujian ni untuk mengesan penyakit ialah 80%. Proportion of disease correctly classified. Baliknya specificity yang tidak ada penyakit test negatif divided by total yang non disease yang tak ada penyakit, time 100 dapat 90%. Bermaksud 90% ujian ni dapat detect yang tidak ada penyakit. Proportion of non-disease correctly classified. Maksudnya ujian ni dapat mengesan 90% tidak ada penyakit. Sensitivity dapat detect 80% yang ada penyakit. Kalau kita kira prevalent, ingat prevalent lah, jumlah kes bagi total population 160 bagi 1000, 0.16 ataupun dalam bentuk persen 16%. Prevalent maksudnya yang betul-betul ada penyakit di kalangan 1000 population. Yang ada penyakit test positif di kalangan 1000, maknanya 16% yang ada penyakit di kalangan 1000 population. Okay, next. Apa yang kita panggil gold standard. So kalau you all baca dalam jurnal mana-mana, you akan jumpa terminologi gold standard. Gold standard usually the diagnosis test or benchmark that is the best available under reasonable condition. Maksudnya ujian makmal yang digunakan secara standard untuk mengesan penyakit. Contoh, sekarang ni pandemik COVID kan, swab test ataupun kita panggil PCR method is recommended method for gold standard for COVID.
Maksudnya ujian swab test PCR ini merupakan gold standard untuk diagnosis COVID. Itu masuk gold standard. Tidak ada ujian lain yang dapat mengesahkan COVID-19 selain daripada PCR buat masa ini. Contoh lain, kolonoskopi. Gold standard for colorectal cancer screening. Kolonoskopi kan, untuk mengesahkan kanser colorectal. Itu masuk gold standard. So kalau ada satu test baru, RTK RTK kit ni dia cuma untuk screening. Bukan semua yang positif RTK ni mempunyai disahkan penyakit COVID. Kena buat gold standard PCR baru dapat kita sahkan. Okey, kita ulang balik. Kolom ni ialah untuk orang yang ada penyakit. Yang ini, peta A ni ialah true positif. Mana dia ada penyakit, test pun positif. Kolom C, dia ada penyakit tapi test negatif. Kolom ini B, dia tak ada penyakit tapi testnya positif. So ini dipanggil false positif. D, ini true negatif. Dia tidak ada penyakit dan test pun negatif. So true positif, true negatif. So sensitivity ialah true positif divided by total. So tengok dia punya vertical downward. A bagi A campur C. Kalau specificity true negatif, dia campur B total specificity. Okay, next. Okay, apa jadi kalau ujian tu dia tinggi, false negatif tu tinggi nilainya. Kalau dia tinggi nilai, maksudnya orang yang tak ada penyakit tapi test ni test positif. Kita ambil contoh COVID lah. Kalau ada satu ujian, dia pasti dia positif. Ujian tu test positif, tapi sebenarnya dia bukan penyakit COVID. Pesakit ni akan dimasukkan ward sebab test positif. Masuk ke hospital, buat ujian macam-macam. Jadi pesakit pun takut dia ni kata ada COVID. Ujian ambil darah sebagainya. Jadi kos meningkat. Sebab apa? Orang yang tak ada penyakit, kita label dia sebagai ada penyakit. False positif. Kalau ini tinggi ya. Sebaliknya kalau true negatif, kalau false negatif tinggi, orang tu ada penyakit tapi ujian tu mengesahkan dia negatif. Kan ni kolom ni. Dia ada penyakit tapi test tu kata negatif. Kalau ini tinggi, maknanya pesakit ni tak akan ada masuk ward. Kan? Test negatif. Bila test COVID kata PCR tu negatif, dia tak akan masuk ke ward. Tapi sebenarnya dia ada disease, dia ada penyakit. Ini menyebabkan pesakit tu balik ke rumah, kemudian mati. Ini implication. Kalau ujian makmal tu, kalau tinggi, false positive tinggi, orang yang tak ada penyakit di label sebagai ada penyakit dan menjalani macam-macam ujian melibatkan kos yang tinggi, dan orang tu akan takut sebab dia di label sebagai COVID. Ini sebaliknya, kalau false negatif tu tinggi kan, dia ada COVID tapi bila buat ujian negatif, so dia tak akan dirawat di hospital, dia balik rumah, dia akan mati, kemungkinan besar akan mati. Ini implication kalau test tu mempunyai false negatif yang tinggi. Okey. Next kita ulang balik ya. Apa beza sensitivity and specificity? Okey, kita ambil contoh ada 10 orang. 10 orang yang ada penyakit. Dia dilabel sebagai penyakit ni 10 orang. 8 orang test positif. So 8 orang test positif. 2 orang dia ada penyakit tapi test negatif. 2. So sensitivity true positif 8 divide by 10. 8 campur 10. 0.8 ataupun 80% sensitivity test ni boleh mengesan penyakit. Baliknya specificity ada 10 orang
dia test ni negatif 7 orang. Test negatif memang tak ada penyakit 7 orang. Tapi ada yang tanpa penyakit 3 orang. Tapi dia tak ada penyakit tapi test positif. Dia tak ada penyakit tapi test positif. Test ni positif. 7 orang test negatif, 3 positif. So specificity dia 7 bagi 10, 0.7. Maksudnya 80% test ni has the ability to detect the disease. So, 88 maksudnya 80%. 80% test ni dapat mengesan 80% dapat detect disease. Dan juga test ni juga dapat mengesan orang yang tak ada penyakit. 70% dapat kesan orang yang tak ada penyakit. Okay, next. Positive and negative predictive value. Okay, kita ambil contoh juga tadi. Yang ada penyakit, test yang positif 8. Ini dia panggil true positif. Yang ada penyakit, test negatif, false negatif. Yang tak ada penyakit, ujian positif 3 orang, false positif. Yang tak ada penyakit dan ujian negatif, true negatif. So, positive predictive value, PPV, the ability of a test to detect the presence of disease. PPV, ability to detect the presence, untuk mengesan penyakit, the presence of the disease. So, PPV equal to true negative bahagi true positif, false positif. Dia dapat 72.7%. Dia horizontal. Ingat berbanding dengan tadi kan? Tadi kalau sensitivity dia vertical, 8 bagi 10, 7 bagi 10. Untuk positive predictive value dia horizontal, 8 bagi 8.3, so 72.7. Negative predictive value horizontal, 7 bagi 9, so dapat 7.8. So interpretation 72% ataupun 73% lah ni 73% this test can detect the presence of disease among the positive. Yang ni positive test among the positive test 70% this test can detect the presence of disease among the positive. Ini positive test. Dan this one among the negative test 70% this test can detect absence of the disease. Okay, so positive predictive value adalah likelihood of having the disease when test is positive. Ini kan likelihood to have the disease among the positive. Likelihood having the disease when the test is positive. So, the test positive 8.3. Likelihood to have the disease when the test is positive. Negative predictive value, likelihood not having the disease when the test is negative. The test negative, the negative test, likelihood not having the disease when the test is negative. So saya harap you all tak confused dengan sensitivity, ability of the test to detect the disease, specificity, ability to test of the test to detect the health without the disease. Positive predictive value, likelihood of having the disease when the test is positive. Negative predictive value, likelihood of not having the disease when the test is negative. Kita tengok ini dia horizontal. Positive predictive value, likelihood among the positive to be detected the disease. This one all the test positive, likelihood of the test to detect
the presence of disease. This one, likelihood of the test to detect the absence of the disease. Sensitivity and specificity, final word. Sensitivity and specificity are widely used. Ini kalau you baca dalam jurnal ataupun dalam mana-mana kajian dibuat, bila mereka nak uji satu ujian makmal, dia akan gunakan ni, istilah ni, sensitivity dan specificity. Kalau dia kata sensitivity ujian tu tinggi, kata 90%, maknanya ujian makmal tu bagus untuk mengesan disease, untuk screening the disease. Tapi kalau dia kata specificity itu tinggi, 98%, ujian makmal tu bagus untuk detect yang tak ada penyakit. Kalau dua-dua tinggi, lagi bagus. Ujian makmal yang ada dua tu tinggi, sensitivity 90%, specificity 90%. Maksudnya ujian tu baguslah untuk detect the disease and to exclude yang negatif, yang tak ada penyakit. Usually notebook sensitive and specific. Kadang-kadang ujian makmal tu ada yang lebih sensitif dan ada yang lain lebih spesifik. Jarang yang ada dua-dua sekali tinggi. High sensitive test for screening. Ini contoh RTK lah. RTK untuk COVID, dia dapat screen COVID, dia sensitif, dia dapat kesan COVID lebih banyak. Yang true ada COVID pun dia kata positif, yang betul-betul COVID pun positif. Dia screening saja. Untuk screening dia murah dan dia cepat, ambil darah dia jari kan, dalam masa 15 minit dapat. Tapi untuk mengesahkan, untuk confirm diagnosis COVID, dia kena guna swab test PCR. Ini dipanggil definitif. Jadi PCR ni ialah ujian makmal yang spesifik untuk COVID. RTK ni sensitivity untuk screening saja, bukan untuk diagnosis. Clinician use multiple moderate to high specificity test. Jadi pakar-pakar biasa bila dia buat diagnosis, dia nak ujian makmal yang spesifik. Yang spesifik ni tinggi, lebih daripada sensitivity. Sensitivity and specificity are not related to prevalence. Maksudnya sensitivity dan specificity ni dia tak berkait dengan prevalence, bilangan kes dalam satu-satu tempat. Whereas positive predictive value and negative predictability are related to prevalence. Okay, take home message, ulang balik So kita ada, this one ada panggil 2x2 table, A, B, C, D. Ini ada disease, test positif. Dia ada disease, test negatif. Ini tak ada disease tapi test positif. Yang ini tak ada disease, tak ada penyakit, D. So sensitivity dia vertical, A bahagi A campur C. Specificity D, dia terbalik, D campur B. So sensitivity ke bawah, specificity ke atas. Ingat, ini true positif, ini true negatif. So sensitivity is the ability of test to correctly classify individual as disease. Dia sensitivity lebih pada untuk classify. Macam RTK, dia classify orang ni kemungkinan ada COVID-19. Dia classify saja. Tak mestinya semua tu positif ada disease. Tapi specific ability to test to correctly classify individual is disease free. Specificity ni macam PCR lah. Kalau dia positif tu betul-betul orang tu ada COVID. Kalau negatif tu betul-betul dia negatif, tak ada COVID. Positive predictive value, PPV, equal to A. Dia horizontal lah. A, true positif bagi true positif campur false positif. Ujian makmal positif. Ujian makmal ni positif tapi dia tak ada disease. Ini dia panggil false positif. False positif. Ujian makmal positif tapi dia tak ada disease. False positif. Yang ni dia ada disease tapi test negatif, yang dipanggil false negatif. Dia ada disease ini tapi test makmal tu negatif. Ini true negatif, ini true positif.
So positive predictive value true positive bahagi ini horizontal. Negative predictive value ini true negative bagi D campur C. So PPV is ability of test to detect the presence of disease. Ability of test to detect the presence of disease ini ya. True positive bahagi. Among the positive ni dia boleh detect yang mana yang betul-betul positif. Negative predictive value ni silap ni patutnya negatif Negative predictive value NPV ability of a test to detect the absence of disease. True negative bagi ini. Okey, ulang balik Ulang balik. Sensitivity equal to A true positive bagi A campur C. Vertical ke bawah. Specificity vertical ke atas. True negative bagi D campur B. Positive predictive value horizontal True positive bagi A campur B. Negative predictive value true negative bagi D campur C. Horizontal ingat sensitivity dia vertical ke bawah, specificity vertical ke atas. Positive predictive value dia horizontal ke kanan, negative horizontal ke kiri. So kalau boleh cuba ingat dia punya terminologi untuk sensitivity a test to correctly classify individual as a disease. Sensitive, classify individual as a disease. Specificity, classify individual without disease free. Tapi untuk positive predictive value dia guna to detect the presence of disease. PPV. Kalau NPV to detect absence of disease. Tu kalau boleh you jangan confuse lah. Sensitivity dia guna perkataan classify individual as a disease. Specific classify individual without the disease. Untuk PPV to detect the presence of disease. Negative to detect absence of disease. Okey, itu saja. Harap you all dapat buat exercise. Saya akan hantar kemudian supaya you dapat lebih faham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.